السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكمل معكم التصحيح ديال لي كومبريهنسيون في هادوك الامتحانات اللي صيفط. هنا وصلنا لدي 5 باردون دي 1 sur 5. احنا في جهة تطوان الحسيمة. C'est un examen de l'année dernière 2022. غنمشيو ديريكتومون لو تكست بيان سور غتكونوا قريتوه. هذا هو لو تكست وغتكونوا قريتوه. Donc ça commence par le dimanche matin, ma tante Rose. Et vous avez ici la source. غنمشيو نشوفوا les questions qui sont posées là-dessus. وغادي نتقارنوا bien sûr les réponses اللي درتو نتوما مع les réponses اللي غتلقاو هنا. Et surtout faire attention aux questions qui se répètent باش تكونوا وجدتوا مزيان الامتحان تاعكم. D'abord, la partie de lecture, c'est sur 6 points. Tu lis le texte attentivement et tu réponds aux questions suivantes. Donc, la question sur le texte, ولكن directement sur la partie اللي خاصنا نخرجوا منها les informations. Il y a 4 informations dans le tableau. دائما كنبداو بلا première partie اللي هي سهلة, c'est l'édition. لاحظتوا هنا l'édition, je vais tout simplement la trouver déjà écrite ailleurs. Alors, quelle information que je vais écrire, c'est Fortinio. Donc, vous voyez, donc c'est simple. Puis, deuxième information, lundi, il y a la date de publication. Donc, ce qui est facile, date. Donc, j'aurai un chiffre, une date, c'est celle-ci. Et puis, je vais donc mettre ma réponse ici. C'est 1957. Puis l'information suivante, troisième information, c'est le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre ici, c'est La gloire de mon père. Et je vais mettre donc Ma gloire de mon père dans la deuxième case. On aura la dernière, c'est l'auteur. Donc je vais trouver le nom, prénom. Ici, c'est Marcel Pagnol. Et je vais bien sûr prendre Marcel Pagnol et écrire dans la première case. Donc, la maison d'édition, il y a simple, date de publication, l'auteur et le titre de l'œuvre. Avec la règle en italique le titre, bien souligné pour faire la différence entre la typographie de la présentation des informations qui est la source. باش نديرو الفرق بين l'ouvrage ou l'œuvre d'où est tiré le texte, mais parfois l'auteur ou bien les autres informations. Donc, il y a la première question, la deuxième. Alors, la deuxième question, c'est quels sont les principaux personnages de ce texte? غادي نمشيو le texte وغادي تقراو déjà, donc غادي تلقاو هاد les informations. Alors, la réponse, c'est, vous avez, c'est la sœur aînée de ma mère. Donc, c'est la tante. Je dois normalement mettre ce cercle sur la tante Rose. Donc, il s'agit de la tante Rose. Ici, pas ma mère, désolé. Je vais donc effacer celle-ci. Je vais effacer la flèche et la remettre ici. La tante Rose et le narrateur, nous avons plusieurs jeux. Okay. Donc le jeu qu'on le trouve dans le texte, on le ici et pas en position de réplique, ça veut dire de dialogue, avec le jeu qui est le narrateur, donc le jeu dial Sarid ou Haki dial Qassa. Donc les personnages, les deux personnages principaux, un autre personnage ou dial un garde, sauf que ce n'est pas principal, c'est secondaire. Alors nous avons la question suivante, numéro 3. La question numéro 3, quel moyen de transport ces personnages prenaient-ils pour aller au parc? Donc, la question, je vais trouver moyen de transport. On va enlever le texte, on va me conduisir au moyen d'un tramway. Donc, il s'agit du tramway. La réponse est celle-ci, ces personnages prenaient un tramway. Ils prenaient un tramway, هذا هو الوسيلة ديال المواصلات اللي يستعملوا باش يمشيو للبارك. دونك الا لاحظتوا راه كيساعدوكم في لا كيسيون. دونك يقدر اننا نديتيكتي لي مون اللي كاينين تم. وزافي لو مون مويان تاع هنايا شو. دونك اللي ما بغاش يجبد لا ريبونس وصافي.
La question numéro 4, tu dis si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. واش هاد المعلومات صحيحة أو خطأ. صافي. دونك غنشوفوا لي ريبونس، غنديروا معلومة بمعلومة انطلاقا من النص، غنحط أشاك فوا معلومة ونوريكم كيفاش أنكم تحاولوا، حيت هما كيساعدوكم في هاد لي زافيرماسيون، كيعطيكم دي زانديس اللي غتمشيو للتكست وغتلقاوهم. ديك الساعة ديتيرمينيو اسكو سي فري أو بيان فو. Alors la première affirmation, pour le narrateur, les canards sont des créatures intelligentes. غنمشي le texte وغنلقاو c'est stupide animaux. Donc بالنسبة للناراتور هنا السريد les canards هي مخلوقات ذكية، وغنمشي للتكست وغنلقى animaux هي créature aussi pas intelligente mais stupide. Donc la réponse اللي خاصني نحط هنا c'est une affirmation fausse, c'est clair. Pourquoi? Parce que pour lui, ils ne sont pas intelligents, mais ils sont stupides. وعلاش قال لهم stupide؟ لأن كيلوح لهم الخبز كيتبعوه، كاين ملي كيلوح لهم الحجر ils font pas la différence. L'information suivante هي alors l'information B, le narrateur jetait des pierres aux canards pour les tuer. Donc غادي نمشي détecter les éléments les كاينين في l'affirmation jeter des pierres pour les tuer. غنمشي نشوف هنايا alors je leur lançais aussi des pierres avec la ferme intention, ça veut dire pour ou dans l'intention de bien le but d'en tuer un. باغي يقتل منهم un. Donc كيف لاحظتوا عندي pierre عندي tuer et puis je leur lançais des pierres avec la ferme intention de les tuer. غتكون donc une information liée juste, donc vrai. C'est une affirmation vraie. غنمشيو دابا للسي، l'affirmation C واش صحيحة ولا غلط. C, le narrateur cacha la pierre dans sa poche parce que sa tante le regardait. Donc كيخبي la pierre في la poche ديالو في الجيب ديالو حيتاش عمتو شافتو. Donc غنمشي les informations اللي كاينين في l'affirmation. J'ai le mot poche, j'ai le mot la structure cacher la pierre, أنه كيخبي الحجرة, puis vous avez sa tante le regarder. إلا مشيت هنايا غادي نلقى choisi une grande pierre, etc. Je la cachais, c'est-à-dire je cachais la pierre. Ou dans ma poche. Donc فعلا كاين هذيك l'information في le texte. لكن qui regardait, donc le terme regarder tout à l'heure, alors qui regardait, c'était pas la tante. Hein. C'était pas la tante qui regardait, mais c'était un garde. Donc l'information qui est dans le texte, pierre, la poche, regarder, le mot caché, mais c'est pas la tante, hein. C'est pas la tante, mais c'est le garde. Vous voyez? Donc l'information, il n'est pas vrai, mais il est fausse. Donc حاولوا ما أمكن à chaque fois أنكم ديتكتيو les éléments اللي كاينين في l'énoncé وتقلبوا عليهم، ولكن خاصكم تربحوا الوقت يعني بسرعة في النص وتكونوا مركزين باش ديروا واش فغي ولا l'information fausse. Alors l'information D, je vais détecter dans l'énoncé le narrateur n'a pas réalisé son espoir. ما حققش الأمل ديالو أو الإرادة ديالو de tuer le vieux canard. Regardez-moi les informations اللي خاصني نديتكتيهم ونشوف l'information ديك الساعة est-ce qu'elle est juste ou bien elle est fausse. Vous voyez ici la pierre quand il a eu et puis il l'a jetée, il a eu le but d'atteindre en pleine tête, le but de tuer, donc d'atteindre en pleine tête le vieux canard. Vous voyez? Et vous avez ici, est-ce qu'il a réalisé ou non son but, mais au lieu de couler à pic, ça veut dire de mourir et de mourir comme il l'espérait, donc il espérait qu'il meure, il s'enfuit, donc le canard s'enfuit. Alors ناخد donc tuer, هيا, il espérait tuer le canard. Est-ce qu'il a touché? Oui. Quel est son espoir? Comme il espérait.
c'est de couler, ça veut dire de tuer le canard, le vieux canard. Là encore, le vieux canard, je l'ai détecté dans ma phrase. Le mot mais montre qu'il n'a pas réalisé son espoir. Donc, le narrateur n'a pas réalisé son espoir de tuer le canard, alors l'information, elle est juste. Pardon, on dit que c'est vrai. Donc, juste il y a vrai, ولكن حيت مكتوبة عندكم نتوما vrai, vrai, l'information, elle est vraie. Alors, je d'abord la question numéro 5. L'information ici, pourquoi le narrateur a-t-il couru se réfugier auprès de sa tante en détecter à Otani les éléments. Se réfugier, se dire, علاش مشى وتخبى مع la tante ديالو, مع l'amma ديالو. Et j'ai la question, c'est pourquoi. Alors, dans le texte, nous avons le garde n'était pas loin. Donc le garde n'était pas loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Le narrateur, je courus me réfugier auprès de ma tante. Et bien sûr, tout à l'heure, on a dit que le garde l'a vu. Alors, on va mettre la réponse. Alors la réponse, c'est le narrateur a couru se réfugier auprès de sa tante. Pourquoi? Car il a peur du garde. Le garde. Il y a la réponse. غنمشيو دابا la question اللي دائما كنديروها هي la sixième, la question ديال le point. Alors la question du point de vue, le narrateur donnait à manger au canard. Il donnait à manger au canard. Le problème, mais en même temps, il leur lançait des pierres. كيعطيهم ياكلوا كيف في نفس الوقت كيلوح لهم الحجر. La question c'est quoi? La question c'est que penses-tu de ce comportement? Et tu justifies ta réponse. أشنو في نظرك كيفاش كتشوف هذا السلوك هذا؟ عقلوا على كلمة كومبورتمون لأنك تعاود بزاف. أشنو رأيك في السلوك ديال النغاتور هاد الدري الصغير اللي هو سارد القصة؟ ثم غتعلل لا ريبونس دونك أو من بين لي ريبونس اللي خاصك دير اللي هما ساهلين هي. Alors la réponse, je n'aime pas son comportement. ما حملتش هاد السلوك ديالو. Pourquoi? Car les canards ont droit à vivre. عندهم الحق في الحياة. Droit à vivre en paix. أنهم يعيشوا بسلام comme nous. بحالهم بحالنا. Les canards عندهم حتى هما الحق في الحياة. هاد لا ريبونس راه ماشي هي بوحدها اللي كاينة. تقدروا تستعملوا بزاف ديال لي فراز. الأهم هو أنكم تعبروا الرأي ديالكم وتديروا une petite justification. Alors تقدروا أنكم تكتبوا لي في لي كومونتير لي فراز اللي كتبتو pour la question 6 compréhension. وانا نقدر نجاوبكم. لكن دائما حاولوا ان الجمله ديالكم ما تكونش طويله, تكون فيها المعلومه, الراي ديالكم. je suis d'accord avec son comportement, bien j'approuve, j'aime son comportement, bien je n'aime pas son comportement parce que, ou bien car, وتعطي علاش. يلا bonne chance. هذه l'examen D. غنمشيو دابا ليكزامان او. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نمشيو دابا ليكزامان او في l'Académie régionale ديال سوس ماسا l'année dernière. Donc le texte هو هذا, texte de base, ça commence par je ne sais plus à quoi je pensais, comme l'attention, etc. jusqu'à la source. La première question de compréhension هي هادي, دونك حطيتها مع لا سورس باش نجبد لي زانفورماسيون بنفس الطريقة, وحيت هادشي كيتعاود عقلو. on a toujours l'édition. هي لا بروميير انفورماسيون هي ساهلة, لأنك كتكتب édition في لا سورس ولا كتكتب او دي, ونجبد دونك لانفورماسيون ديالي هي دو نوال ونحطها في لاصة هنا. Deuxième information, c'est le titre de l'œuvre. كيف دائما شرحنا, هذا le titre de l'œuvre, normalement selon la norme, خاص يكون présenté en italique في la source. هذه la vraie règle. Sinon خاصهم يكونوا سطروليا. إلا شفتوها incliné par rapport au reste des informations في la source, راه automatiquement راه هي la source. هي le titre de l'œuvre أو العنوان ديال الكتاب الناش مخود هذا التكست هذا. Puis la dernière information هي l'auteur الكاتب, ودائما غتلقاو واحد لو نون برينون
ou l'initiale ديال البرينو ولا ديال لو نو il reste. دونك بلاز ساندرا. انا عاود عاوتاني نفس لانفورماسيون اللي كنت كنقول لكم، غادي ننتبه للماجيسكول ديالي، ما خصنيش ندير لي مينيسكول طون كو هاد الماجيسكول يسي في ليكريتور. راه سو سون دي ريغل زورتوغرافيك باش نكون متيقن ان المصحح غيعطيني النقطة ديالي. دونك هاد بلاز سونغار هي اللي غتحطو في لابارتي ديال اوتور، وكيف لاحظتو راه عطاوكم نقطة ونص. وهي دونك باغيينكم انكم تنجحو. غندوزو لا كيسيون نيميرو 2. دونك لا كيسيون نيميرو 2 انا حطيتها عاوتاني في لو تكست. لو تكست سي بلوتو ارغيومونتاتيف، اكسبليكاتيف، ناراتيف، ديسكريبتيف. ما تنساوش argumentatif كتعني نص حجاجي، explicatif كتعني نص تفسيري، عادة كيكون في التكست سيونتيفيك النص العلمي، و argumentatif النص الحجاجي كتكون فيه شي فكرة كندافعو عليها. كاين جوج ديال لي تيب دو تكست راه ما عندكمش. علاش؟ يعني عندكم نتوما لو ريسي، وفي لو ريسي نورمالمون كاين 3 سيستيم ديكريتور. كاين لا ناراسيون اللي دائما كنلقاوها مخلطة مع لا ديسكريبسيون، هما اللي كيعطيونا لا بارتي ريسي، والداخل بارفوا كنلقاو لو ديالوج. صافي. دونك شنو غندير في هاد سو تاكسي بلو ارغيومونتاتيف سي لا جوست اكسبليكاتيف ريان اكسبليكي على الانتيريور دو سيونتيفيك اكسترا. كاينين انواع اخرين. دونك كيف ما كان الحال ما تختاروا الا يا اما ناراتيف باسكو يا بوكو داكسيون dans le texte plus que des images, c'est la description. Ou l'inverse, comme la partie descriptive, la partie des images, de présentation de lieux, portrait, présentation d'un objet ou d'un animal, est beaucoup plus importante ou récurrente ou dominante dans le texte que l'action. Donc il y a كانت بزاف الوصف أكثر من السرد والحكي. كنقولوا أن النص يغلب عليه طابع الوصف، c'est-à-dire un texte ou un récit à dominante descriptive، ولا كنلقاو بزاف ديال لاكسيون وقليله لي ديسكريبسيون الاوصاف. كنقولوا ان هذا النص يغلب عليه طابع السرد. وفي هذه الحاله اون فرونسي اون دي سي ان ريسي دومينونت ناراتيف. ولكن الشيء هذا كامل ما عندكم ما ديروا به. خلو لو تكست ديسكريبتيف هو ان ريسي، اون بارتي ديال لو ريسي اللي فيها بزاف ديال الاوصاف وشويه ديال لا ناراسيون ديال لاكسيون. ولا العكس، لو تاكسي لي ناراتيف. علاش؟ لان فيه بزاف ديال لاكسيون وقليل لا ديسكريبسيون، حيت جامعينهم لكم بجوج تو سامبلومون. دونك باغيينكم ديروا الريسي. وهاد الجوج هادو ما تنساوش راه قلتها في واحد الامتحان، الا قال لكم لو جونغ دو تكست، لو جونغ ماشي لو تيب، حيت انا نسولكم لو تيب هما هادو. لو جونغ دو تكست سي النوع الادبي للنص، سي با ان تكست تياترال، سي با ان تكست بويتيك، هادو ما عندكمش. عندكم دائما لا ريبونس اللي غتخليو هي لو ريسي. اوكي، جون دي تكست في جميع الحالات عندكم لو ريسي هو البروغرام ديالكم ديال الدوره الثانيه. غندوزو دابا سميتو. دونك بلا كاع ما نقراو النص غنلقاو فيه لا ديسكريبسيون لا ناراسيون. غندوزو لا كيسيون نيميرو 3. Alors, répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. وهذا vrai ou faux دائما كاينه في الامتحانات تاعكم، وخاصكم تنتبهوا فقط لي زانفورماسيون اللي كتكون في لافيرماسيون، قلبوا عليها في لو تكست وركزوا واش هي حقيقيه صحيحه او خاطئه. نشوفوا شنو كاين في لا كيسيون. لو ناراتور s'aperçut que le serpent le voyait، يعني شاف ان ثعبان رآه. دونك إلا قلبت على هاد لانفورماسيون غنلقاها هنايا. فين كاينه؟ باردون، هاهي. Je m'aperçus que ne me voyait pas. Donc comme le piège ouais ne pas. Chat a dit, il s'aperçut que le serpent le voyait. Ok, le voyait. ولكن اللي كاين في النص ماشي le voyait، ne le voyait pas. voyez هيا voyait، ولكن راه لعبوا لكم على هاد ne pas. صافي. اكتشف او راى ان الثعبان رآه، هادي هي لافيرماسيون اللي عطيتكم هنا، ولكن العكس ديالها اللي كاينه في لو تكست. Je m'aperçus qu'il ne me voyait pas. شتوها؟ دونك شنو غندير هنايا؟
عندي la réponse ديالي هي faux. La justification غندير هادي je m'aperçus غندير donc deux guillemets جوج ديال لي guillemets وغنجبد هاد الجملة هادي ونحطها في بلاصتها هنا. هادي هي la justification. En deuxième information suivante, le serpent s'avançait lentement. Est-ce que c'est vrai ou faux? يعني الثعبان غادي بشوية عليه. Le serpent s'avançait lentement. يتقدم بتأنٍ. غنلقى هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين في السؤال s'avançait وغنشوفو في لو تكست سكون ا دي. ها هي l'information. Le serpent s'avançait lentement. S'avançait sur le sentier comment? Il n'était pas pressé. يعني ما كانش زربان. Alors l'information ديال ما كانش زربان هي بتأنٍ. Il s'avançait lentement. L'information donc, voilà l'affirmation, elle est vraie. La justification, غنجبد لهم هادي. Il s'avançait sur le sentier, il n'était pas pressé. هادي هي la justification اللي خاصني نحطها هنايا. نحطها في la justification في هاد البلاصة. صحيح؟ غندوزو la question 4 كيلاحظوا دونك الأسئلة كاملين كيكونوا ساهلين ما خصكمش تفلتوا النقط ديالهم. لا كيسيون كالعادة في كل مرة كاين لا كيسيون 6 c'est toujours en relation à votre point de vue. Si vous étiez à la place du narrateur, auriez-vous ressenti une grande peur? لو كنتي في بلاصة الناراتور واش كنتي غتحس بواحد الخوف شديد؟ غنمشيو للنص بعدا باش نفهمو شنو هاد الخوف الشديد المصدر ديالو ونشوفو شنو غديرو نتوما كرأي ديالكم. Bien sûr, on vous demande aussi de justifier votre réponse. Alors, je note avec le texte. Hada, il a vu une grenouille, puis c'est venu d'un dicton, bien d'un proverbe brésilien qui dit que quand tu vois une grenouille, le serpent n'est pas loin. Pourquoi? Parce que le serpent adore manger les grenouilles. À un certain moment, il va sentir quelque chose lui gratter la cheville. C'est-à-dire quelque chose lui toucher le pied شي واحد أو شي حاجة كانت كتمس ليه في الشبية ديالو في الجلد ديالو. Il a dit je parie j'ai eu la plus belle peur de ma vie, c'est-à-dire la plus grande peur de ma vie. حسيت بالخوف الكبير. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Il a la plus belle peur, alors ماشي au sens propre, c'est au sens figuré pour dire le contraire. Le contraire c'est l'antiphrase. كتعني خوف كبير جدا. أكبر خوف حسيت به في حياتي. علاش quelque chose me touchait le pied ou dans le contexte il y avait un serpent. Je ne bougeais pas et je m'attendais à être mordu. Qui تسنى يقرصوا هذاك الحنش d'une seconde à une autre. بعد هنا une pareille panique. في الاخر غادي يكتشف بلي راه غير كانت هذيك لاكونوي هي اللي كانت كدوشها في سميتو في البي ديالو. Alors, si vous étiez à la place du narrateur, auriez-vous ressenti une grande peur? Attention, attention, أنكم تستعملوا هاد السي إلا استعملتوها في الجواب ديالكم نتوما خاصكم تطبقوا القاعدة ديال سي بليس بريزون بليس فيتور ولا سي بليس امبارفي بحال هنايا. هما استعملوا القاعدة سي بليس امبارفي عطاوكم كونديسيونيل بريزون. دونك أنا باش نخرج باب واسع بلا ما نبرست راسي بالكيسيون د لونغ حيت إلا غلطتي قبل كاع ما جاوبتي غير في لا كونستركسيون دو لا فراز غادي يعطوك ما غاديش يعطوك النقطة ديالك غينقصوا لك شي حاجة. دونك أهم حاجة غنديرها هي auriez-vous ressenti une grande peur? غندير oui ou bien non. مثلا غندير oui puis غنكتب oui pourquoi je vais sentir une grande peur. علاش غادي نحس بخوف شديد oui وغندير la réponse car les serpents. غندير جملة بسيطة بدون ما نغلط. les serpents sont très dangereux. Voilà. Ils sont très dangereux لأن الحناش خطيرين جدا. عودوا ديروا كما قلت غير جملة بسيطة ولكن حاول ما أمكن ما تغلطوش فيها وفيها المعلومة اللي طالبين منكم. واش انت غادي تحس بنفس لا بور غتقول نعم أو لا بيكار حيت طالبين منكم لا جيستيفيكاسيون وعطي لا جيستيفيكاسيون التحليل ديال الرأي تاعكم. ها هو عاوتاني امتحان
رمز الأف.